तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत चतुर्थ खंड एकादश परिच्छेद 141 पृष्ठा। ठाकुर भाव उपशम पर भक्त मान सहित कथा कहते। नरेन्द्र श्रीरामकृष्ण को कहते हाजरा एवं भल होती। श्रीरामकृष्ण कहते तू जाना एपरी लोक अच्छा काखरे ढेला मुहरे राम राम कहती। नरेन्द्र कहते आज्ञा ना समस्त पचारिली तथापि से कहती ना। श्रीरामकृष्ण कहते तार निष्ठा अच्छी टिके जपतप करे किंतु एपरी प्रकृति गाड़ी वाला को भड़ा दिए नहीं। नरेन्द्र कहते आज्ञा ना से तो देइछंती बोली कहिले। श्रीरामकृष्ण कहते केउठारु देव। नरेन्द्र कहते बोधहुए रामलाल बा अन्य काठारु देइछंती। श्रीरामकृष्ण कहते तू कौन सब कथा पचारिछु। माँ को प्रार्थना करी माँ हाजरा जदि कपटी लोक तेबे ताकू एठारु तोड़ी दियो। ताकू सही कथा कही से किछि दिन पर आसी कहिला देखिल मु एबे भी रही। ठाकुर समस्तंकर हस तापर किंतु चलीगला। हाजरार माँ रामलाल हाथ में कही पठाई रामलाल को ककेई जेपरी हाजरा को थरे पठाई दियंती। मु कांदी कांदी आखिरे देखिपारु नाही। मु हाजरा को बहुत करी कहली बुढ़ी माँ थरे देखा करिया किंतु कौन सी मते गला नाही। शेषरे तार माँ कांदी कांदी मरीगला। नरेन्द्र कहते एथर गाँ को जीवे। श्रीरामकृष्ण कहते वर्तमान गाँ को जीव सड़ा ढेमणा धिक ताकू तू बुझीना। गोपाल कही हाजरा सिंथी रे किछि दिन रही से माने चाउल घीओ सबु जिनिस देउथिले। से कहिला ए घीओ ए चाउल कौन मु खाए। ईशान सहित भाट पड़ा जाइथिला। पोखरी पानी जीवापाई पानी ढाड़ आनिबा को ईशान को कुआडे कहिला। एथिरे ब्राह्मण माने सब रागी जाइथिले। नरेन्द्र कहते तांको पचारि से कहिले ईशान बाबू आगेई देवाकू जाइथिले आ भाटपड़ारे बहुत ब्राह्मणों पाखरु सम्मान मध्य मिलिथिला। श्रीरामकृष्ण हसी हसी कहते सेइटिकक जपतपर फल। आउ कौन जान जार जहा लक्षण गेडा आबु खाबु देह भल लक्षण नुहे बहुत डेरी ज्ञान हुए। भवनाथ कहते ये सब कथार कौन मिलिब थाउ। श्रीरामकृष्ण कहते ताहा नुहे नरेन्द्र प्रति तू परा लोक चिन्हु से तोते कहूँ। मु हाजरा और अन्य मानू केउ भाव में देखि जानू। मु जाने जेपरी साधुरूपी नारायण सेहीपरी छलरूपी नारायण दुष्टरूपी नारायण। महिमाचरण प्रति तुम्हें कौन कहूच। समस्ते नारायण। महिमाचरण कहते आज्ञा सबु ही नारायण। गिरीश श्रीरामकृष्ण प्रति महाशय एकांगी प्रेम क्या कहती। श्रीरामकृष्ण कहते एकांगी अर्थात भल पाइबाटा गोटे आड़ू जेपरी पानी हंस को चाहे नहीं किंतु हंस पानी को भल पाए। पुणी अच्छी साधारणी समंजसा और समर्था। साधारणी प्रेम निजर सुख चाहे तुम्हें सुखी हुआ बा न हुआ जेपरी चंद्रावलीर भाव। पुणी समंजसा मोर सुख हो तुमर भी हो एपरी भाव खूब भल। समस्तों ठारू उच्च भाव समर्था जेपरी श्रीमतींकर कृष्ण सुखरे सुखी तुम्हें सुखी रह मोर पछे जहा हो। गोपी मानकर एहीपरि भाव अति उच्च भाव। गोपी माने किए जाने रामचंद्र बणरे बुलु बुलु 16 सहस्र ऋषि को बसिथिबार देखि सेमानंक आड़कू थरे स्नेहरे चाहिथिले। सेमाने रामचंद्र को देखिबा व्याकुल होइथिले। पुराण अच्छी सेई माने ही गोपी। जड़े भक्त पचारुछंती महाशय अंतरंग क्या कहती। श्रीरामकृष्ण कहते किपरि जान जेपरी नाट मंदिर भितर खंब आउ बाहर खंब जो माने सर्वदा पाखरी रहती से माने ही अंतरंग। श्रीरामकृष्ण महिमाचरण प्रति किंतु ज्ञानी रूप चाहे नहीं अवतारों को मध्य चाहे नहीं। रामचंद्र बणरे जाऊ जाऊ केते जण ऋषि को देखिले। से माने राम को आदर जत्न करी आश्रम बसाइले। से ऋषि माने कहिले राम तुमको आज आमे माने देखिलु आमर जीवन धन्य है किंतु आमे तुमको दशरथंकर पुआ बोली जानू।
ଭରଦ୍ୱାଜ ଆଦି ତୁମକୁ ଅବତାର ବୋଲି କହନ୍ତି। ଆମେ କିନ୍ତୁ ସେ କଥା କହୁନାହୁଁ। ଆମେ ଅଖଣ୍ଡ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରୁ। ରାମ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ହସିଲେ। ଓ ମୋର କି ଅବସ୍ଥା ଯେ ଯାଇଛି। ମନ ଅଖଣ୍ଡରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଏହିପରି ଅନେକ ଦିନ ସବୁ ଭକ୍ତି ଓ ଭକ୍ତ ତ୍ୟାଗ କଲି। ଜଡ଼ ପରି ହୋଇଗଲି। ଦେଖିଲି ମନଟା ନିରାକାରରେ ବିଲୀନ। ପ୍ରାଣ ରହିବ କି ଯିବ। ରାମଲାଲର ଖୁଡ଼ିକୁ ଡାକିବି ବୋଲି ଭାବିଲି। ଘରେ ଯେତେ ଛବି ଥିଲା ସବୁ କାଢ଼ି ଦେବାକୁ କହିଲି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ହସ ଆସି ମନ ତଳକୁ ଖସୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେଉଥିଲା। ଶେଷରେ ଭାବିଲି ତାହେଲେ କ'ଣ ନେଇ ରହିବି। ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଭକ୍ତି ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ମନ ଆସିଲା। ସେତେବେଳେ ବୁଲି ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲି, ମୋର ଏ କ'ଣ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ଭୋଳାନାଥ କହିଲେ, ମହାଭାରତରେ ଅଛି, ସମାଧିସ୍ଥ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ସମାଧିରୁ ଫେରିବେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ନେଇ ରହିବେ। ସୁତରାଂ ଭକ୍ତି ଓ ଭକ୍ତ ଦରକାର। ତା ନହେଲେ ମନ କ'ଣ ଆଶ୍ରୟ କରି ରହିବ। ମହିମାଚରଣ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି। ଆଜ୍ଞା, ସମାଧିସ୍ଥ କ'ଣ ଫେରିପାରେ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ମହିମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକାନ୍ତରେ। ଏକୁଟିଆ ତୁମକୁ ଖାଲି କହିବି, କେବଳ ତୁମେ ekଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। କୁଆର ସିଂ ଏହି କଥା ପଚାରିଥିଲା। ଜୀବ ଓ ଈଶ୍ୱର ଭିତରେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ସାଧନ ଭଜନ କରି ଜୀବର ସମାଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି ସେ ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଫେରିପାରନ୍ତି। ଜୀବ ଶ୍ରେଣୀ ଏମାନେ ଯେପରି ରାଜାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ। ଏମାନଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ରାଜାଙ୍କର ବାହାର ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ରାଜାଙ୍କର 7 ମହଲା କୋଠା, କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କ ପୁଅ 7 ମହଲାର ସବୁଆଡ଼େ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରେ। ପୁଣି ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଫେରନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ସବୁ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ରାମାନୁଜ ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ? ଏମାନେ ବିଦ୍ୟାର ମୁଁ ରଖିଥିଲେ। ମହିମାଚରଣ କହୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ତ। ତା ନହେଲେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଲେ କିପରି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଦେଖ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ନାରଦ, ହନୁମାନ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାଧି ପରେ ଭକ୍ତିଭାବ ରଖିଥିଲେ। ମହିମାଚରଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ହଁ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, କେହି କେହି ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତି ବା ଟିକିଏ ବେଦ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ବୋଲି ନିଜକୁ ଅତି ବଡ଼ ମନେ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଜ୍ଞାନ ହେଲେ ଅହଙ୍କାର ହୁଏ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ସମାଧି ହୁଏ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଏକ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ଆଉ ଅହଙ୍କାର ରହେ ନାହିଁ। ସମାଧି ନହେଲେ ଠିକ୍ ଜ୍ଞାନ ହୁଏ ନାହିଁ। ସମାଧି ହେଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ହୋଇଯାନ୍ତି ଆଉ ଅହଂ ରହେ ନାହିଁ। କିପରି ଜାଣ? ଠିକ୍ ଦ୍ୱିପହର ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରହନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଦେଖେ, ଆଉ ଛାଇ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଠିକ୍ ଜ୍ଞାନ ହେଲେ, ସମାଧିସ୍ଥ ହେଲେ ଅହଂ ରୂପକ ଛାୟା ରହେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହେବା ପରେ ଯଦି ଅହଂ ରହେ ତେବେ ତାହା ବିଦ୍ୟାର ମୁଁ, ଭକ୍ତିର ମୁଁ, ଦାସ ମୁଁ ବୋଲି ଜାଣିବ। ଏହା ଅବିଦ୍ୟା ମୁଁ ନୁହେଁ। ପୁଣି ଜ୍ଞାନ ଓ ଭକ୍ତି ଦୁଇଟି ଯାକ ଦୁଇଟି ମାର୍ଗ। ଯେଉଁ ମାର୍ଗରେ ଯାଉ ତାଙ୍କୁ ପାଇବ। ଜ୍ଞାନୀ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ଦେଖେ, ଭକ୍ତ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ଦେଖେ। ଜ୍ଞାନୀର ଈଶ୍ୱର ତେଜମୟ, ଭକ୍ତର ରସମୟ। ଭବନାଥ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ଓ ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଭବନାଥ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଖୁବ୍ ଅନୁଗତ ଓ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଭବନାଥ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି, ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ମୁଁ ଚଣ୍ଡୀ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଚଣ୍ଡୀରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସେ ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମାରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ମାନେ କ'ଣ? ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଲୀଳା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥା ଭାବୁଥିଲି। ତାପରେ ଜାଣିଲି ସବୁ ହିଁ ମାୟା। ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ମାୟା, ତାଙ୍କର ସଂହାର ମଧ୍ୟ ମାୟା। ଘରର ପଶ୍ଚିମ ପଟ ଛାତରେ ପତ୍ର ପଡ଼ିଛି। ଏଥର ଗିରିଶ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଓ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରି ନେଇଗଲେ। ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଲା ଦଶମୀ। ଜଗତ ହସୁଛି। ଛାତ ଚନ୍ଦ୍ରକିରଣରେ ଉଦ୍ଭାସିତ। ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଗରେ ବସାଇ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଠାକୁର ନରେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ପାଗଳ। ନରେନ୍ଦ୍ର ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବସିଛନ୍ତି। ମଝିରେ ଠାକୁର ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଖବର ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଖାଇବା ଅଧା ସରିଛି କି ନାହିଁ। ଠାକୁର ହଠାତ୍ ନିଜ ପତ୍ରରୁ ଦହି ଓ ତରଭୁଜର ପଣା ନେଇ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ନରେନ୍ଦ୍ର, ତୁ ଏତକ ଖା। ଠାକୁର ପିଲାଙ୍କ ପରି ପୁଣି ଖାଇବା ପତ୍ରରେ ଆସି ବସିଲେ। ଓଂ ନିରଞ୍ଜନଂ ନିତ୍ୟମନନ୍ତ ରୂପଂ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତ ବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରଂ ପରମେଶମେଢ୍ୟଂ
त्वं रामकृष्णं शिरसा नमामि।